FM radio do tan kono doni woro tompo woro akira radio buldi fele kombo sila drive alnal badi malo ispada o baylo bari wole be mota ko kan masingo do mbadi ngolu kundo kibaru fele kibaru ko yara fan jote ba wole soruda puraning africel tema bari alaning ministre bunda fulolu aning vice president be gambe won ko kan wolle dimbani fa nyaado do mondi albo kibaru nyin sodla kibaru fanan ko wajuwara ko adiyam da kibar kayto bala standard newspaper kaytande ko politiko say mimbe gambe jang kay sembo sodo annum gambe la politiko sinin samo nying akobe nyi nyala bake nyaado dum nding albo kibaro nying sodla yara fan wato do bije e ka don toro ke Gambia Ports Authority abuka jo Gambia banko kan albo kibaro nying fanan sodla nyaado dum nding madi jobate wole ko alamang ko ate ko alamang baro tombong Gambia banko e molle wol tom wotombong ko deputy amiro mi yalon kom wole be amadiya muslimu jamaat ate fanan diam ta bari kaman diamu ila jamaatu to yala de bari ay kumolu senta to yandi bake kibar kaydo bala kay tandi kode baro alale ya kinan moli prasina mol makoy alale ya tombong Gambia banko nye kaje ase banko nyin sambano nyaado mo ding alba mo la fanan ko nawek ye kibar janjan nal komandike kala mutandi mimbe sababu ring kuran wala tanin nala Gambia banko kan albo kibaro nyi sodla bidum onkul Sadio Baro nyande tarjam bari abulo mutata mbaye jang ning ala sonda aramiso afanan be taranye Star FM radio to jambari ngulu alsi tek alembadu ninnata masuboni kulo bondale nyoto. Welcome to GMU 92 channel. Subscribe to GMU 92 channel for more news. Tonyati janimbe duna kibarul jaro kono kalkala mutandi ko Kombori Real Estate Money Shipping and Logistics and Smart GSM wolle kibaru nyimbanbu itulle ya fasa mbadi ngulu sai ngadum kibaru lu fang jaro kono mba fulula ni minna bi wokere kibar dimbe dending nawek dum kita bunda bati yemin karafa puruka kuran koni jiko sunendi molma Gambia banko kan wolle dum fanan ye kibar talalu kumandi ke bendi ke kala mutandi ibe kole akumi sudo kan kuran di nyani jiyo di nyato Gambia banko kan nawek dum e ko ila alfa bado diam dan memu ila deputy managing director di ka fay ko nani jawara dum den kabirabe diam la je akode nawek ibe kole aku balu ibol sodo kan pour ka courant di molla anyama anin jio banko nyin kan aydan kibar talalla dum kode generator mulbe tulbulu nawek law bunda nyintu wol mu generate koto balleti wol siyo meta bake Gambia banko kan ay tande ko ila generator mulbe bulu jen wo generator sanji tan saba ibe tamakan banko nyin kan kabirin nawek fango to ma wulu to do le bije kawu mi ko GUC wala benu Gambia banko ka ko biri wo jamano wo generator wala be tamakan andon birin nawek fanan wuluta nawek to wuluta akode wo generator kilingulu wala be tamakan banko nyin kan jang kay nyin kuma kan wol be dante nyin arjuma tambilala kabira kibar janjan nal kumandi din kiral beto ke bendi kane feng sade nyin kono jen misa jawra dum naratenden kay tande kode iba kata kam bake pour kaje wojane kotolu mulbe bolu ise ido kundino nyamin aje ise mol kurawdino molla anyama ko le atinna ye jama mol kili ke subindi anin ke kalamutandi miyatinna nawek nyanta kurawnin jiomin dila molla banko kan e boko jionyin dino ke barulu naratenden kay tande ko adenyi Mr. Jawara Koden nawbe fankadamo be kala kaje jannin December 2017 kuran se molu si anyama adenyi Gambia banko kan bari alfanyin kibartalalu ko amayi tandi ibe ferel mintala pour kaje kuran se mo be si banko nyin kan jannin December karo bari Koden ay tandi ko jannin December ma iba katala bak kaje kul nyin be se to ben nyin banko nyin kan ay tandi ko ila janari sembe ma min kilimo be bulu wodum fon tinyata anon kodo min nyanta wo dedala abitala le $4 kodo million jama wole be dunna jede min yalon ko wole nyanta wo generator dedala nawe ko nyin wole be kolyaring itolu bulu bak itul nawe be akoy dambata kenola bari ibe jikirin koden ibe ila kato dango kela je so generator nyin deda ay tande ko nawe ila generator banyin fon tinyata 2016 karu
do biyen akati nyata walla ay tandi ko birin wotti nyata wo fane kolya ku ba ay wala sabu e tulla nyin nawe bunda nyimma bara ko saintende iba kata kanne pour kaje ye kutama sang ya sambana bayra ko enin compagnie do ye signaro kala kaje kodde e se kutama sang ya sambana adenin gambe won ko kan kaje courant se molusi ay tandi ko e bank do biye kafu mi ko Arab Bank for Economic Development woli ma koy back anin bunda do biye ka mi OPEC Fund for International Development wol fanan kafude kan kaje ko se do ko kendol keno koto power station pour kaje courant se molusi adenin banko nyin kan Mr Jawara dum tentende kay tende ko dem e ba kadala bake kaje se falindirke courant la kola banko nyin kan jang ay witandi kibartala laje bak anda itandi ko dem kolya kuba ye wolleta nin kumu ye wolleta bayra ko nawik la courant tani na wo manke ne majiti gambe banko kan bayri nawik meta wo kelale courant wal katara marali ne kaje ya kuntu doron amanke la ni diati bara ko jorangol min be bulu bagasol min be bulu wolle kebat e siyo tambeta puruka ado ko nyinke wala yatinam akolyate bulu bak annu hanibi akabe kolyare bulu bak bara kode e ba katala purukaje courant se molu si ay wasa gambe banko kan ay tandi fanko nawek ni Senegal ye buludi nyola pour kaje se gambe dum fanana din kradol biye tundo dolu isewol ma koy courant la ay tandi ko ni dada fara feñe jara soma wolube nganya balla kabrin nawek ni Senegal ye bulo dum nyobulu courant la karola wodin kraji doje ay tandi ko wato be courant katara wodlalto anda kode e be tendin na Senegal pour ka courant di amdal lay bara anim bara dan wala kata fo krewa kaje courant se wol fanansi banko nyin kanjang ay tande ko dem nyim badi ya yemin keten nyim banko fulolu tema signolo tema ako wobe gambe ma ko la bake pour kaje courant ko wose sonia greda banjon jandem abe kolyar njam bari ni tada fara fenye woluto wolbe nganya la de be sewol la de courant de abukata wodo mbadi ngulu birim bado don setende ngajibe ke nyin kibaro do dum fanana ma sibo do min lafta kelanum gambe banko kan wodunde natara nun akirabe kala afisal nim purale tema banko nyin kanjang kibarulu ko biriwo ko nyin ya kungo fintinde dorong ministre bunda fululu mulbe banko kan aning vice president wolle kafuda yela kesani fereta pour kaje wodun kana keno adenyin gambe banko kan afidno nyin dum fawde e commune sababuta wala ni yewo ko nyindum fam sabu wolem nyinde ko pura e ko afrisel nyanta tala ni silo minna e to le sembo min dilila yewo silo nyene salang e mantara takan ni wara pura do yewo je ko o mu lanjuru balati e to la do ko la karola wala adna e fanal lota kila lodulata kaje ye luwa min di afrisella wodun setamano atenyim banko nyin kanjang bara ko nyin wala nyomo nata e manyo moy wo ko nyin kono wala atinna ministre bunda membe maradin ki nyolo nin kalam dandiro la kola banko kan ka fay ko Demba Ali Diawo anin na ministre bunda min dum fana be mararin fanko nin dépense la kol jibela woldum fana nata kafu vice president ma memo excellency madame Fatma Diallo Tambajang yela kesani ferota kaje ko e senyul murundi nyokan nyam ya itande ko abengo nyin po newspaper wole mi tandi wala ma kira kununela miya dami alon ko ministre Demba Ali Diawo diamte tole kaytandi ko niade ni ministre bunda fululu nata pour ka kafu ka je ko ya dimbani duben ya dele ko de etol be lodula la soto banko nyin kanjam aytandi la ko ka kul be to bendi ako fende mi yalon akole ada bak akomu do ko kolem balt bara nata tinden kaytandi dum ko de bundal mulbe lori nini pour ay nyomoyde do ko nyimbe soni ala pour bulle ni bulata ila silo nyin no kan ka dante nyame bara nata kayitandi ko pura e afrisel tumi ko walla afrisel e ko nyanta million saba e nyanta wala jola bayri ye luwa men dilela e mambula wo luwa nyin no kanjang afrisel dunde e tol mo kunti balati nanata ka network ko di molla pour commandiro se keno molo tema banko nyin kanjang wo afrisel kilingo nyin e ko wolle ka sembo di ila sim card wa filalla ka sim card wa fi nyaaw nya diate nyim banko nyin kanjang pura ko
koñi wole tul dum fanana luwañi do lanjur wole atindam ya e fanan yela kam fada fudandi afrisella birin demba ali jawbe diamla ay woytandi kibar talal jen bari inara tenden kay tende kodde ñing bunda fulolu poñu suvo ko ya kalamuta kodde inata ñomoyle kabirin alfalu sida e diamute tema ko ay tandi ñami pura dum fango kibarul kolbe pareli nunne pour ka afrisella e afrisel e la lansino ka sospennu wala mo ka ton folo bari ko safiro kele ya ki ministre bunda mbe maran jognolo nin karam dandurola banko nyin kanjang ya ki woto le fang bari ko inata nyomoyle biring isidam ay diamuta ya e nyomoy ministre bunda mbe maran de pension ni ko parola ko la niaje woli dadu nje pour la na frobu ke kumpa banko nyin kan ministre bunda dum mulbe maran jognolo nin karam dandurola ko la ko niaje wol fane dadu nje wol fanamu barama balati akonyin kono bayri nying bunda fulolu be bedending kalamu tandirola banko kan vice president dum e ko niaje waya dabula je wokumata bake bayri ate bankola koku nay banko dingol sula ate nyanta dabula la wokunyin kono le kole atina vice president dum kabrin president baro tamata anata lo wokoma pour kaje konyin adimba seddu benno nyami bari de kibarolu ko e nyomoyle e kambenta a konyin dimba dubenda Birimbororo mbadi ngolu setende ngajibe ke nyin kibaro do dum fanana mimbe dending wajuara la kibaro ya itende ko wajuara ay ko ani standard newspaper kibar kaydo e kacha sodo ay tendi la kode nyin wajuara fango ay ko mole matati miyalon ko alonta bak ana faraman sada banko nyin kan wajuara de kunum secretary le madi United Democratic Party ani dum fana nyaadon ka balo madi NDAM e kabenum jem na wopati nyin kono je ya itandi ko waju wara kilimo nyin wole nada diamu ka itandi kibar salal la mimbu ko standard newspaper ko Gambia la politiko den ala sinin samo be fanurim baki ka itandi nyam ay itandi ko nyin carte faw min keda Gambia banko kanteng ay tari ko wulu moti nyina la men tari ko nyin ay men fere wala mo ay sembo di Gambia dingol la ke fangoje anin kan nganya ila sembola banko maral kitabo min dilela ka mo wulindi ila ftamin wulindila anin ka mo sindi ila ftamin sinla banko nyin kan ay tandi fanan ko carte faw nyin koladum ay tandi mol fanan belale ko dictatorship wole mo min diata miye ko ke banko nyin kan ako bantale sain wonene te sotla president nata ako de sotla banko nyin kan ay tandi fanan ko democracy min bijang ko democracy nyin seniata adu wo democracy nyin fente wotinyano la banko nyin kanjang anada tenten kay tande ko Gambia la politiko akom politique senum baladi anum politiko nyin na sinin samo de wajwara senkan ko wodumbe fanuring anda be nyinyala bake dum fanan kay tandi nyam wajwara dum nada tenden kay tandi ay kuma jamalu sada mimbe dending sifatam fansola bayri mo jamalu ka fokko sifatam fanso wolebe banko kan walla politiko e katamaning sifatam fansola wajwara je senendi wajuara ko politiko ko sifatam fansamantaro ko nyindo banko nyin kanjang wajuara itandi ko de ne political party la nyaton koje abota siol le kono bari wo siol nyin akoma itandi ko wolle tamo party nyinti wajuara itandi ko niajibe United Democratic Party memo UDP ako wolla party nyin sifatam fansatije bayrate do ko kenun jele anda lonne ila kul kata nyamin wada ko UDP manke mandin kapatiti akoto dum mol kana foko sifatam fansole be politiko la karola banko nyin kanjang wajuare ko konyin dum fam bay bak wajuare ko de PDOIS fanan jibe eta fula ko womu wolof patilet wol musruwa patilom bayri niaji be ko mol min biye aman sulatu mankoto mo belebe je sifa belebe je wada ko politiko de woman sifatam fansa sor wajuare fanko sifatam fansa mantara Gambia banko nyin kanjang
wajuwara de inara ka nyin ka ani UDP ila nyaton ko timola memo alhaji loya Usenu Dabot wajuwara mi tanda ko aden loya Dabo de nyomoy bare be tema andi ka diamle hani biring ay funyo UDP anaka diamle andi ka kaja akade mon kuje mimba tinla ani loya Dabo te nyoto fala wallete diamla politiko dambala pola wako alma tankala wala kato kelam wako loya Usenu Dabo molo mi yalon ka kata baki akuro kula balamu anda bata ku jamalu akai wolle taki nyin gambe banko kan wajuwara wo yitandi kibar talalla wajuwara dun nada tendin kai tandi ko atede Dabo anaman fata kula ko politiko patiyo nyin abota wolto doron wole fatandi bara yitandi ko de wajuwara mote wo bonni nola politiko kono hanibi kabe politiko kono de bayri ala patiyo bijele akala abe politiko kono le wayo yitandi inara kani ka dum fanan APRC be ma kam minna banko kan wajuwara dum yemi yitandila ako de APRC patillo mulyalo be banko kan ne andi se bulanole bara ko itol fanan nyanta ka long mimbe maralola ko nyanta ka bunyale e nyanta ka hormale bari carte fayo wotambita banko nyin kan ya nyin ka fa bakar to monjat aka kala kumol moyle nyin fa bakar to monjata nyin e ko yadal tombo min nyanta kel sela ya jamminoto APRC patiyo nyi ako wajuwara wolu anala molu e nyanta dua nyanta kontan nyanta nganyala bake freedom of speech la wolemu katare fambulu kumol fu min diate banko nyin ka wama surunu ako e nyanta nganyala wala bak ko nyanta kontan na wala bak ay woyitande fonyin kol fanana ko ya nyin ka wajuwara diam daje fana ko fonyin kol e nyanta kalon ko e be gambia banko le kan anu ila gambia diya e nyanta nganyala wala e kana nganya ila fonyin kala ko nita da dawda gambia wolemu ila bankoti annundum fanandem ko nyanta kaje ko e tolbe mu gambia dingol leti yelo kaje la banko e sembo min dilela kayro nin tan ko don se sabati nyaadota ni yurwal don se sodo adanyin gambia banko kan wajuwara kabirin an standard newspaper kibar kayto be kaja sodo kam memo lamin chamdi ay wole itanda birimbodo bi albela moy kan Star FM radio latan kono doni woro tompo woro alnal badi malo Yusufa Dabo alhaji baylo bari wole be muta ku kan masingo do bari ate hijita burfut sader kono badi ngolu saimbe min kelo do wole mo ngatani commission of inquiry la commission of inquiry mimu jane commission di wodu ya lo banko kan pour ka frel ke ka jiber ke ya jamme soto fengola ay fengol soto nyamin ana mata nyamin na fulula banko nyin kanjang ke barul ya jandi ko kunun wolle don fanan nada ya GPA ila nyaton ko mimo Abdoulaye Tambedu ya kili e nyatin wala prasina ay kumodolu sada ay millon berate be nyaton kala wodin kira nyindujin berate dum ba fon fasarla ko commissiono nyatin wala academy GPA ila managing director ay tandi fanan kode akiranu account clerk ani director of finance wodin kira nyinduje ay tandi ko bunda do biye kafu mi ko youth development enterprise o bunda nyin ye Gambia Ports Authority ye tonto na fulo le min siata e balanta e manson kajo ay tande ko letero sifa be de safe pour kaje sa jono bari balanta e manson kajo fo kabirim masakunda lodulata pour kaje joronyi sekeno wala mimbe ni tema ye wodum buruka banko nyin kanjang ay tande commission la je ye letero min safe pour kaje bunda nyin setul la kudo jo woletero nyin akata witan no la commission la bayri ye woni kala ka samba high court bala min yitandi commission la ko Gambia Ports Authority ye nyul donto kudo minna atata la fo million tan ani woro ye donto na flow minna andu ko kawni abota office of the president ya jamme jem andi ay tandi ko kuma kango dum famo bota ya melo office do nun memo bara jali feridi e ko ya jamme kango foye ay kango didela pour isa di gam petroleum ya woli la fengo dolu muta ke tammendi ni wo feriyo nyinna min ko tara fo million tan ani woro welkeme lulu o bedunta wo ko nyin kono le jem tambe dum nada tenden kay tande ko GPA ya aferiyo nyika ka di bari ko gam petroleum ye pour finance na flo do nyika ka adire la bari e balanta e manson ka wona flo nyin dire la kay tande nyam anda ko atede amo ko nyin no mano bak bayri mimbe nunje jannata kara memo
Mohamed Bisti ko mimbe nun je way letaro nyi safele ka di anu kayro nyi wo fon min safe ay wotale aya di commission la wodin kiranyin anu ay tan ko de wo letaro safirin kola wo mimbe nun je memo Mohamed Bazi akode wo man bula koyin nokan andata dum fana man bula koyin nokan bake bari femman diala a wato nyin ibada tala ka ke wodin kira nyin tuje ay tan ko kuma jamalu muli alon ko wolbota ya jamme fon le officer ay kuma do fon diala ka fay ko gam petroleum anyanda tanko dila wol biri tanko di wol dum fon la woli ko di wo tanko nyin nyanta namo min dum fon jola e mojo andu min dum fon tambida pour kaaje o koñim be keno wala mo Amadou Sambati o dum fanan boda o koñim be o ko konole ay dande ko Euro Africa nyinde wol fanan ye Gambia Ports Authority ye donto na fulo la min siara min tara 4 million tan ani sey ye donto wala e ko pour ye kenota gam list agreement wol sekkeno nyinta ka keto yala ado mi o koñim fon be tama wala mo Amadou Samba wala dum fanana raw ko nyim betamo compagnie ni koy pareda e omillo e ko be tulole bonde kanum groundnut oil abolo bonde ka wala mo tuloti akamin bondi bada itandi ko letter o nyinde payment letter gamtej emonson ka joroke Gambia Port Authority dum nara saferoke ka ki Anthony General aya kije anobe e balanta emonson proka na flo nyin jo kanila family fam fana ye donto e balanta kila kodo jo anin dum fana bunda jamalu mulye donroke e be monson ka joro nyinke nyimbe keranu jan mbadi ngolu bidanin kankularo la nin na doron se jiberke kibaro dol fana. Welcome to GMU 92 channel. Subscribe to GMU 92 channel for more news. dawñin to yalla wodlan yalla woko alale baro kije fonse bulando kan madi jobate o koñene doya tabira fanani fondinke dolbe kaca ke kan bankoñin kan ya idande ko ni madi jobate ako alaman baro kinan tole ako molle baro tombon ka sindije ni deputy amiro memo ahmadiya muslim jamaat la deputy amiroti ibrahima mbo kabirani standard newspaper la kiwar salado kada sodoka memo amadou m jadamati anyin kuma kanul bedi wala wodlat akwabe min fula madi jobate asalon ko Allah subhanahu wa ta'ala ako wole his excellency president Adama Barrow wole asindi anu wole dum fanan ye ya jammi bondi atenyin banko nyin kan woto akaba fula madi jobate asalon wonyama kode ya jamme alala ya bondi anu wole Adama Barrow fanan sindi banko nyin kanjang ade nyin ko kan sa standard newspaper nyin arjuma tambila alhaji ibrahima bobde ay nyin kuma kanwulu ako atamantara diam kan amadiya muslim jamaat to yala akabe diam kan minna wole mo atemu gambe dingulti annun afanana nyantolam proka kodul senendi ay millon ako madi jobata la nyin kumo o kirate jikilate bal aterenta ko nyin nafan ko madi jobata bo nyon kuma siwal fola ko kiray prema ko balati mistambo dunare tenden kay tendi ko ni Allah subhanahu wa ta'ala jiben ay qur'ano min kinan soro do biye kafu mi ko al imran sura jambal mu al qur'ano kon barako Allah subhanahu wa ta'ala diam daje kay tendi ko atela man sakunda de momin diatay akole tombon kije ko ku diatay do atakaw woleke woto ko ay jama wole fofan mi alon ko be fasarle soro nyi tata nyami ay wodum fanam be fasar ka kumo nyi senende kay tandi madi jobate la ko tonya ala wole president Barrow sindi anu ala kilon wole ya jamme bondi banko nyin kan anara tenden kay tandi kibar kaydo nyumbala ako niya jibim ako ya jamme ako aba fulam madi jobate sinya jellom mollota pour kaje ya jamme bondi nyin gambe banko kan e ma bondino anda itende ko 2006 coalition lota banko kanne 2011 coalition lot akufo coalition lu dambe dingol mol je bang
anin fo walla fere ma wara bang walla Gambia ding mulbe bantala banko kan wolu mantara lorin nung purkaje falingo ke bang ako munadna wo silol min betata e may yajamme bondino ko yajamme mambono andu wato nung e ka jaman laban kayto min fanfo o fanambe bambandin nung hanwo be yajamme mamboyno karte fawla banko nyin kan ay tandi Mr. Mbo ako dem madi jobate abay tandala ko Gambia dingolu 2016 ko tunyala karte fawl ketanne bar karte faw fanan ketale 2016 bele nyaawoje andi Gambia bondi jang bray tandi ko niaje alay mobe sondomo kayandi kabirin 2016 sida dorong mobe sondomo kat MOU fan min diamo fan be siaring dolu bije fan wolu be hakillo fankan wolu koronto ya tinna bayri nganiol falinta e be paririn pour ya jamme bondi wala ya tinna fan mo be kira kelindi alay mo be sondomo kaya fo ya jamme mutaka bondi banko nyin kanjang wota kaba fula madi jobate ko Allah subhanahu wa ta'ala de wole ya jamme bondi anu wole president Barrow nyin sindi kay tandi nyamin anara tindendo fanan kay tandi kibar kayto bala akaba fulo Mr. Jobate Allah subhanahu wa ta'ala man Barrow kinan ka kenye propheti wala mu kilat bari a sambananne pour ka kenna president woti ka je a setambino na kulu nyato ay banko fanan tilinde silola mimbe nyato tani yurwal sambalana ako Jobate fanan sewo ko nyin kalamuta anata tindin kay tandi ko nin kulungolam president Barrow wala be captain woti wala be sirin kulun kono aselbe kulungo borondi kan nin kulungo filta dorong mobe be fella nin kulungo tunenta dorong mobe be tunen nin kulungo kisada mobe be kisala oda ko Allah subhanahu wa ta'ala wala president Barrow bula a marandi wodo ko nyinna kabo fula madi Jobate anata kayitande ko president Barrow de jikoni lanno bala ko to bak bayri molo millata fanwala molo dum fana miya fan maji mole dum fana min tilinta bak mole dum fana min kuluta mole dum fana mo miye bunya soto wota kode wo fan findida kabirin atara United Nations na bengo do mabe me mu General Assembly di minke Barrow e bunya min soto je ko bunya nyanda Gambia dingol be wasalale kayitandi nyam ay tandi fanko niya jibe akonyin 2016 aduta num bak janna kasi bayra konin ala parida pour kede boyndi dorong ake filinde kol bel ate wo ya jamen akalo tale nung amira hana carte fawoke ning moma gagné tallul la doron ite winna ya jamme balanta wala pour ka ke simple majority di bayri aje ko nakira wonyama doron mota gagné nola yo ko nyimbe fo kaje ko momo be gagné la e nyanta kemo sidla tallul nyanda wala gagné la ya jamme balanta far ako abe kelam bin gagné ta hani kilenna wobe pour kaje ko ase nyin ko le sono gagné no anata kayitandi fanan ko atewo ya jamme kilungu nying ay kul kolyandi non political opposition party bulu bak kaje ko ay fengu da kolyandi ni lafta kalo pour ka sidangu nyini woda se kolyanu ibulu bak e ko yemin sawe kibar kayto bala wili keme lulu a kewoti momo lafta pour kalo anu atewo ya jamme kilungu ala nata bo akodo bayri kanene buka man sa gagné ay si dorong aka kumul folle woli ya kafu ilaftala nyamin ya kula ko ya jamel gagnet bari birin alabina bula ko to dorong e kada fawna da jikimi na memo alumar njait ay wotombong ko wosindi wo carte wo independent electoral commission na siran nyinkan bari ka mira wo betentendale puruka wo kusifalu e ka minkenu banko nyinkan ko kai ko ya itandi kibar kaydo bala nyam bari ko aladun unabe bole ko ataka kul ke wala nyama dorong amejeno fo birita da ya boy parakas aboyta banko nyi gam badi ngulu bayro ya bulo wulindi nye malo mimbe kerin folode haji bayro bari